बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अलीमा खान साहिबा को जो अंडा मारा गया है, ये अंडा क्यों मारा गया अडियाला के बाहर, बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक साजिश है, इस अंडा मारने के पीछे एक साजिश, एक खबर है जिसको दबाना मकसद था। ये खबर बहुत बड़ी थी और ये बिल्कुल दबा दी गई। इस अंडा मारने की कहानी, इस हरकत के पीछे मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद जिस तरह से इसको आगे बढ़ाया गया, इस पर मेहनत की गई, वो तमाम कहानी आपको बताती है कि हुआ क्या है। सब कुछ आपके सामने रख देते हैं। आपने फुटेजेस देख ली। अलीमा खान साहिबा अडियाला के बाहर एक जगह खड़ी होकर मीडिया से बात कर रही थी और वहां पर अचानक अंडा उनके चिन पे लगा, फिर उसके बाद उनकी बॉडी पे लगा, फट गया और निशान हमें नजर आने लगे और नीचे गिरा हुआ था। वहां पर दो खवातीन नजर आई और वो खवातीन अंडा मारने के बाद भागी। व्हाट द हेल, हु द हेल, ये आवाजें हमने सुनी। वो खवातीन भागी, एक होंडा BRV वाइट कलर की गाड़ी में जाकर बैठ गई। कारकुनों ने उस गाड़ी को घेर लिया और फिर उसके बाद वहां से उस गाड़ी को पुलिस ने फरार करवाया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का हमारे सामने इल्जाम आ रहा है। ये हमारे सामने कहानी है। इस कहानी को अगर आप देखें तो अब इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और साजिश भी मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, अंडा मार दिया गया, खवातीन का चेहरा नजर आया, उन्होंने मास्क पहना हुआ था, सर पर दुपट्टा लिया हुआ था। मुझे उनके हुलिये से, जिस तरह होता है ना, बाज लोगों का हेयर कट देखकर, बिल्ड देखकर, उनकी फिजिक देखकर आप अंदाजा लगाते हैं कौन हो सकते हैं। जैसे रऊफ हसन साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब को GNN के दफ्तर के बाहर जब ब्लेड मारा गया था, और बहुत खौफनाक ब्लेड मारा गया था चेहरे पर, तो जो मारने वाले थे उनके बूटों पर बड़ा सवाल उठा था कि उन्होंने क्या पहन रखा है। ख्वाजा सरा थे, हिजड़े थे, लेकिन वो हिजड़े जो थे वो कभी पकड़े नहीं गए। एक बड़ी भोंडी लॉजिक पेश की गई कि इन हिजड़ों ने इतना मेकअप किया हुआ था कि कैमरों से इनके चेहरे नहीं पता चले। हालांकि जो टेक्नोलॉजी होती है उसकी मदद से आप जियो फेंसिंग करते हैं, वहां मौजूद लोगों के नंबर निकलते, सब निकल आते और उसके बाद पता चलता कि ठीक है, ये जो नंबर हैं ये कहीं पता नहीं चल रहा, ये गार्ड का नीचे गोरमे बेकरी है, ये GNN के मुलाजमीन का, इनका उनका नंबर नहीं है, तो अब इनको चेक करो। वहां ये काम नहीं किया गया और वो हिजड़े जो थे वो कभी पकड़े नहीं गए। अब यहां पर अलीमा खान साहिबा को जिन्होंने अंडा मारा, उनके अगर आप हुलिये देखें तो जो हेयर स्टाइल आपको नजर आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने मास्क लिया हुआ है, जिस अंदाज से उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ है, मुझे वो जिस तरह पुलिस मुलाजमीन का हुलिया होता है ना, खवातीन मुलाजमीन का, उससे मिलता जुलता हुलिया नजर आ रहा है। एक ये चीज थी। फिर उसके बाद पुलिस ने उनको जिस तरह से प्रोटेक्ट किया, पुलिस ने बाकायदा सब छोड़ छाड़ के उनको प्रोटेक्ट किया, और जाहिर है कि ये पुलिस की एक लिहाज से जिम्मेदारी भी थी कि कुछ होना चाहे उनको कारकुन निशाना ना बनाते गुस्से में, लेकिन पुलिस ने उनको, उनकी गाड़ी को बड़ा जबरदस्त तरीके से प्रोटेक्ट किया, कारकुनों को हटाया और उनकी गाड़ी को पुलिस ने भगाया। अब आप ये देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के हर एंगल को देखिए। पुलिस वाले कारकुनों को पीछे हटा रहे और पुलिस वाले पूछ रहे हुआ क्या है, हुआ क्या है, हुआ क्या है। उनको कारकुन बताते भी हैं कि अंडा मारा है, अलीमा आपा को मारा है। फिर उसके बाद ये जो खवातीन है, कारकुन कहते हैं नहीं जाने देंगे, और पुलिस वाले हटाते 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 जगह बना देते, गाड़ी के सामने से लोगों को हटा देते हैं। अगर आप गौर करें तो साफ नजर आएगा कि गाड़ी के आगे से पुलिस वाले ने लोगों को हटा दिया और फिर गाड़ी वाले ने जरा सा, वो जब फंस जाती ना गाड़ी, एक झटका, दूसरा झटका, और फिर गाड़ी निकाली। और गाड़ी निकालने के बाद पुलिस वाला गाड़ी के पीछे पीछे भागा। एक ये देखिए कि पुलिस वाला गाड़ी के पीछे पीछे भागा, ड्राइवर सड़क की तरफ जाते हुए गाड़ी लेकर जा रहा था लेफ्ट पर, तो पुलिस वाला आगे आया, गाड़ी पे हाथ मारा और कहा राइट जा। किधर जा रहा है? यानी पुलिस वाले ने गाड़ी वाले को बताया कि जाना किधर है। और फिर एक और चीज देखिए, अब दोबारा वीडियो को देखिए। एक शख्स आया, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुसलसल शक का इजहार कर रहे हैं कि ये कौन है। उसने चेहरे पर अपने एक चादर सी ली हुई है, और जो ताबिश खान साहिबा हैं उन्होंने ये कहा कि मैं पुलिस वालों से ये कह रही थी, ATC वालों से, कि ये देखो ये कौन है, क्योंकि हमें इन लोगों पे शक है, ये दुपट्टे वाले, सर पे चादरें लेकर आने वाले, हमें इन पे शक है, इनको चेक करो ये कौन है। वो खातून
साफ तौर पर ये कह रही थी कि इनको चेक करो। मैंने उनको बताया कि ये दुपट्टे वाले लोग खतरनाक है, ये कौन है आप इनको पूछें। मैंने उनको बताया कि ये दुपट्टे वाले लोग खतरनाक है, ये कौन है आप इनको पूछें। मैंने उनको बताया कि ये दुपट्टे वाले लोग खतरनाक है, ये कौन है आप इनको पूछें। अब जब ये बात हो रही थी तो यही शख्स गाड़ी के बिल्कुल करीब आ जाता है। पुलिस सबको हटाती है, इसको भी एक आध बार हटाती है, लेकिन ये गाड़ी के पीछे भागता है, गाड़ी के साथ रहता है, ये भी गाड़ी पे हाथ मारता है, तो इसको कोई नहीं रोकता। उसके बाद ये वहां से भागता है। तो ये शख्स कौन है, इस पर भी सवालिया निशान है। मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई कारकुन हो, हमदर्द हो, और ये गाड़ी के पीछे वैसे भागा हो, लेकिन इस पर सबसे ज्यादा शक का इजहार किया जा रहा है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आप अगर गौर करें तो आपको नजर ही आएगा कि पुलिस ने फौरी तौर पर इस वाकये के हो जाने के बाद यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले थे, ये खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ आने वाले लोग थे, अलीमा खान से सवाल कर रहे थे, अलीमा खान ने इनको जवाब नहीं दिया, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत से इनके शिकवे हैं, इन्होंने अंडा मार दिया। अब ये खवातीन खैबर पख्तूनख्वा से आई हैं, अंडा लेकर आई हैं, या रस्ते से इन्होंने कहीं से अंडा ले लिया है और ये वहां तैयार होकर खड़ी थी, और उसके बाद पुलिस ने इनको बचाया, पुलिस ने इनको भगाया। बहुत ही थर्ड क्लास कहानी है। फिर पुलिस ने एक और चीज की, जो पुलिस है उसने बाकायदा बयान जारी किया, और बयान जारी करते हुए पुलिस ने बताया क्या कि ये खवातीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक रखती हैं। अब पुलिस का ये काम नहीं है। पुलिस का काम क्या है? पुलिस ने यह बताया कि हमने तहवील में ले लिया। रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान का मैं आपको ये ट्वीट दिखा रहा हूं, उन्होंने कहा हमारी तहवील में। तो पुलिस का काम यह कि पुलिस किसी को पकड़ेगी, तहवील में लेगी, तो फिर उसके बाद उनके खिलाफ होगा पर्चा। जब पर्चा हो जाएगा तो पुलिस उनको अगले रोज अदालत में पेश करेगी कि हमें इनसे तफ्तीश करनी है, अभी तक हमने ये मालूम किया है, और पुलिस बताएगी कि इन्होंने क्या बताया है। उसके बाद अदालत के रूबरू पेश करेगी कि इनका ये जुर्म है, अदालत उनको सजा दे देगी, अदालत उनको मजीद रिमांड पे दे देगी, अदालत उनको जुडिशल कर देगी। यही काम है। उसके बजाय पुलिस बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले हैं। ये कैसा काम है? जैसे इमरान खान साहब पे, साबिक वजीर आजम पे कातिलाना हमला होता है, और जिस शख्स ने गोलियां चलाई हैं चंद मिनटों के अंदर उसकी वीडियो जारी कर दी जाती है, और वो मखसूस सहाफ़ी उनके पास आपको चलती हुई नजर आती है, और जो वीडियो जारी की जाती है उसमें पुलिस वाले की आवाज़ है, जी सर हो रहा है, बस ये काम किया जाता है। तो वो किसी को बता रहा है और फिर वो वीडियो आ जाती है। तो इस तरह के काम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के केस में किए गए हैं, यहां पर भी किया गया। अब इसमें एक और चीज है बहुत ज्यादा गौर करने की। पुलिस ने कहा ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे। ये जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट क्या बता रहा है? ये डॉक्यूमेंट बता रहा है कि गाड़ी जो है वो है एक बंदे की, और उस बंदे का ताल्लुक है रावलपिंडी से। गाड़ी का जो ओनर आईडी है वो यहां नजर आ रहा है, मैं हाइड कर देता हूं इसलिए कि ये दिखाया नहीं जा सकता। फिर इन साहब का नाम आ रहा है, इनका नाम सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, आरिफ सुल्तान है, रावलपिंडी है, इनके घर का पता वगैरह सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में मौजूद है। ये ऑनलाइन इस गाड़ी पे होंडा BRV पे निकाला जा सकता है, इसका चैसी नंबर वगैरह सब कुछ सोशल मीडिया पर निकाल लिया गया। तो गाड़ी वाला रावलपिंडी का, खवातीन चेहरे से पठान नहीं लग रही, और आपने उनको उठाकर बना दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं। इतनी जल्दी किस बात की है पुलिस को? तो ये भी मैं बताता हूं किस बात की इतनी जल्दी है। इसमें एक और काम किया गया, ये कहा गया कि ये तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खातून रहनुमा ने करवाया है, यानी ये उसके पीछे हैं। सीमाबिया ताहिर साहिबा का नाम लिया जाने लगा कि देखें मीडिया टॉक हो रही थी, अलीमा खान साहिबा यहाँ खड़ी हुई कैमरों से बात कर रही थी, साइड पे लोग खड़े हुए थे, इन लोगों के दरमियान में सीमाबिया ताहिर साहिबा आई और आके उन्होंने ये इशारा किया, और उसके फौरी बाद अंडा मारा गया। यानी जो ये लोग खड़े हुए हैं ये रिपोर्टर्स वगैरह हैं। इनमें से एक ने सीमाबिया ताहिर को, जब गुफ्तगू हो रही है तो वो अस्सलाम वालेकुम जोर से बीच में क्या हाल है नहीं कर सकता, तो उसने हेड नोट करके सलाम किया। सीमाबिया ताहिर साहिबा ने ठीक है जवाब दिया। ये वो था, और उसी लम्हे अलीमा खान साहिबा को अंडा मारा गया। कहा गया सीमाबिया ताहिर साहिबा ने इशारा किया है तो अंडा मारा गया है। क्या बेवकूफ़ाना बात है। तो सीमाबिया ताहिर साहिबा मुसलसल अलीमा खान साहिबा के साथ थी। ये सब कुछ हमारे सामने है। तो ताकतवरों के डंडों से ताकतवरों के अंडों तक कहानी आ गई है। ये हमारे सामने कहानी है। यहाँ हिजड़े नहीं पकड़े जा सके, ये लड़कियां पकड़ ली गई हैं और अब फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बना दी गई हैं। देखते हैं क्या निकलता है।
عام طور پر ایسے کیسز میں ہوتا یہی ہے، مجھے بھی غالب امکان یہی نظر آ رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کہیں گی چھوڑو ان کو، ان کا کیا قصور ہے، ان سے جو کروانا تھا کروا لیا گیا، یہ چھوڑ دی جائیں گی اور کوئی خاص چیز ہوگی نہیں. یہ آپ کو نظر آئے گا کہ اگر علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہہ دیا، حالانکہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے، ٹریس کرنا چاہیے. اب میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سازش کیا ہے. دیکھیے سازش یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد صاحب نے ایک عدد ٹویٹ کیا. یہ امریکہ کے صدر کے نمائندہ خصوصی ہیں برائے افغانستان. زلمے خلیل زاد صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب جیل میں بہت برے حالات میں ہیں، اس سلسلے میں ایک بین الاقوامی پریشر بنانے کی ضرورت ہے. انہیں کھانے میں کچھ ایسا ملا کر دیا جا رہا ہے جس سے انہیں خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور اس ہارٹ اٹیک سے ان کی جان جا سکتی ہے. عمران خان کو ایک بہت بری جیل میں رکھا گیا ہے، ایئر کنڈیشننگ سے، باقی سہولتوں سے دور. اس پر بین الاقوامی پریشر بنانے کی ضرورت ہے. یہ زلمے خلیل زاد نے کہا تھا. یہ پاکستانی وقت کے مطابق کچھ 12:40 کے آس پاس کی بات ہے. یہ جو چیز تھی یہ گزشتہ 2-4 روز سے بہت زیادہ ڈسکشن میں ہے. آپ زلمے خلیل زاد اس پر یہ بات کریں اور عمران خان صاحب کی صحت پر بات ہو رہی ہو تو یہ خبر پوری کی پوری دب گئی اور انڈے کی کہانی پوری اوپر آ گئی ہے. اب ہر طرف انڈا ڈسکس ہو رہا ہے، انڈا مارنا ڈسکس ہو رہا ہے. زلمے خلیل زاد کا امریکہ کے صدر کے نمائندے کا جو پیغام ہے وہ پیغام پورا کا پورا اس کہانی میں دب گیا ہے. یہ ممکنہ طور پر اس پیغام کو دبانے کے لیے رچا گیا ڈرامہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو انڈا مارو، ہر طرف انڈا ہوگا، شور ہوگا اور یہ کہانی ایسے چلے گی. دوسرا، میڈیا کا گھٹیا پن. عام طور پہ ہم نے نیوز روم میں کام کیا نا تو کیا ہوتا ہے، جب نواز شریف صاحب کو جوتا مارا گیا یہاں لگا تھا تو نیوز روم کی تربیت یا نیوز روم کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار اب ہم نیشنل میڈیا پہ چلا رہے ہیں اور سابق وزیر اعظم یا وزیر اعظم کو جوتا مارا جائے تو بہت غلط بات ہے. احسن اقبال صاحب کو ماری گئی تھی سینڈل، وہ سر پہ گر کے گئی تھی تو بہت غلط بات ہے. میں نے آپ سے ہمیشہ کہا یہ والا جو کام ہے نا کہ کسی پہ کچھ مار دیا، کیمرہ نکال دیا، اوئے چور، اوئے کرپٹ، اوئے بھاگ گیا، یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ دوسرے بھی کر سکتے ہیں. آج علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہو گیا تو یہ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے میں نے بار بار کہا تھا. تو اب میں آپ سے عرض کروں، ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یار جوتا پھینک دیا چلائیں گے خبر، جوتا پھینک دیا، چپل پھینک دی، سینڈل پھینک دی اور اچھال دیا، جوتا نواز شریف کی طرف اچھال دیا. علیمہ خان صاحبہ کے کیس میں جنگ کی ویب سائٹ پر، چینل پر، ایکسپریس پر، سما پر صاف صاف لفظوں میں چل رہا ہے علیمہ خان کو انڈا مارا گیا، انڈا علیمہ خان کے چہرے پر مارا گیا، انڈا علیمہ خان کے چہرے پر لگا، دوپٹے پر گرا، چادر پر گرا، انڈا پھٹ گیا، نشان آ گئے. یہ باقاعدہ بتایا جا رہا ہے زور و شور کے ساتھ. تو یہ ہماری میڈیا کا روایتی گھٹیا پن ہے جو عمران خان اور ان کی فیملی کے کیس میں آپ کو نظر آ رہا ہے. آخری چیز جاتے جاتے، عادل شاہ زیب صاحب یہ پی ٹی وی ورلڈ کے ہیڈ بنا دیے گئے ہیں. عادل شاہ زیب جو ہیں وہ ایک درمیانی عمر کے جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کچھ بی بی سی اردو کے ساتھ کام کر رکھا ہے، انہوں نے پاکستان میں 1 سے 2 چینلز کے ساتھ کام کر رکھا ہے جن میں ہم نیوز بھی شامل ہے. اس کے علاوہ یہ ڈان نیوز پر بھی کام کر رہے تھے. عادل شاہ زیب نے بتایا کہ ڈان نیوز کے ساتھ ان کا سفر اختتام کو پہنچا، پی ٹی وی ورلڈ کے وہ ہیڈ بنا دیے گئے ہیں. مبینہ طور پر ان کی تنخواہ کئی ملین ہے. مجھے یہ فگر ایک سورس کے ذریعے معلوم ہوئی، لیکن چونکہ ابھی میرے سامنے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے یا میں نے دیکھ نہیں رکھا تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مبینہ طور پر ان کی تنخواہ کئی ملین ہے. پاکستان کے کئی بڑے صحافی جو رات 8 بجے کا شو کرتے ہیں ان کے آس پاس ہے، 2-1 سے زیادہ ہے یہ تنخواہ عادل شاہ زیب کی. اب یہ سرکاری ٹی وی پی ٹی وی ورلڈ کی سربراہی کریں گے عادل شاہ زیب صاحب. ان کو کہا جا رہا ہے کہ صلہ ملا ہے ایک مغوی کے انٹرویو کا. صداقت عباسی کا انہوں نے انٹرویو کیا تھا اور اس کے بعد وہ انٹرویو بی بی سی نے خبر چلائی تھی، روک دیا گیا تھا. ڈان کے بڑوں نے کہا تھا ہم تفتیش کر رہے ہیں کیسے ہو گیا، کیونکہ صداقت عباسی کو کچھ اہلکاروں کے ساتھ لا کر بٹھا کر انٹرویو کروا کر اٹھا دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد میں ان کو گھر بھیجا گیا تھا. تو یہ سب کچھ ہوا. اب عادل شاہ زیب صاحب جو ہیں وہ پی ٹی وی ورلڈ پہنچ گئے ہیں. آپ کو یاد ہے متی اللہ جان صاحب نے ان کے ساتھ کیا کی تھی؟ ایک لٹریری فیسٹیول میں آسمان شیرازی صاحبہ ہوسٹ کر رہی تھیں، متی اللہ جان صاحب سامنے ایک کراؤڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے عادل شاہ زیب کو ادھیڑ کے رکھ دیا تھا. یہ وہی عادل شاہ زیب ہیں
اور ان کو اب سرکاری نوکری, بہت مہنگی نوکری مل گئی ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ نوکری مل گئی ہے, صحافیوں کو مل جاتی ہے, اس سے مہنگی نوکریاں بھی ملی ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سرکاری ٹی وی کی سربراہی کر چکے ہیں, محمد مالک صاحب کر چکے ہیں, طلعت حسین صاحب بھی ایک وقت میں کر چکے ہیں. تو بڑی مہنگی بھاری بھرکم یہ جو نوکریاں ہیں یہ صحافیوں کو مل جاتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا عادل شاہزیب کے پاس عمر کے اس حصے میں اتنے بڑے ادارے کی سربراہی کرنے کا کوئی تجربہ ہے؟ کیا انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کرنا یا بی بی سی کے لیے ایک رپورٹر کے طور پر, ایک اینکر کے طور پر کام کرنا, اس سے زیادہ کچھ کر رکھا ہے؟ کیا کسی نیوز روم کو سنبھال رکھا ہے؟ کیا کسی اسٹیشن کو سنبھال رکھا ہے؟ کسی بہت بڑے صحافتی ادارے کی سربراہی کر رکھی ہے؟ جواب ہے نہیں. تو پھر عادل شاہزیب صاحب اس کرسی پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ گورنمنٹ جواب دے, کیونکہ یہ سرکاری پیسہ ہے. یہ جو پیسہ ہے یہ سرکاری پیسہ ہے, اور سرکاری پیسہ عوام کا پیسہ ہے. گورنمنٹ اس کو استعمال کرے گی تو اس کو جواب دینے کی پابند ہے. یہ ایسے ہی اٹھا کے نا اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو, یہ ایسے نہیں کیا جا سکتا. تو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت یہ گورنمنٹ کو جواب دینا چاہیے. کئی لوگوں نے یہ سوال پوچھ رکھا ہے سوشل میڈیا پہ, انہوں نے بتایا بھی, لیکن اس سوال کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے. ایسے بہت سے سوالوں کا جواب اس گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر دبا دیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.